हाँ? ये सबको पता है यार तुम मुझ पे मरती है। तेरा कंगना तेरा कंगना तेरा कंगना झांझर चूड़ी करती है। আমরা ভালো কথা তখন হালার কাছে যখন গাই আছে হালাই না সমস্যা নেই আপনার কাছেও গাই আছে আপন মাউনে আগের 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 ঘর আগেরটা ভিতরে আপন মাউনি ভালো লাগছিল না किसी ने ऑलरेडी हाथ लगा हैंडबैग हैंडबैग है खाली लिक्विड सारा लिक्विड कर शैम्पू लोशन एगो दिते हाँ और आप जाल बेला चल जेटा एमনি এফোর্ড দিতে নিতে পারেন গড়ি কিন্তু ले लेबे পরে কত করে দিব বিয়ে গড়ি নিয়ে গড়িলে মানে বললেন তো হারবে না আমি গড়ি লিখেছেন নাকি খারাপ দেবে না বা দেখো এটা তো আর স্বইচ্ছা তো আর তো তাইলে জনতাকে হাতেরা তো আর মাঞ্জারে হাতেরা মারিয়ে না বা আপনি মারিয়ে না যাওয়াটা কি একটা সুন্দর আর এই সংসারের ইয়ারে কুবার দরকার নাই কাছে যে বিয়ে করছে হিয়ার তো কুবার দরকার নাই আরেকজনের সালানি করে যাবেন খালাস কিন্তু मेरे गले का हार बनेगी बाहें गोरी गोरी, बड़े प्यार से रख दूंगा मैं तेरी उमरिया गोरी। तू रख दे मुझको मेरी तमन्ना करती है। तेरा कंगना तेरा कंगना लोड हो जाए तेरा कंगना चालता लोड हो जाए करती है। तेरा कंगना झांझर चूड़ी खनखन करती है। ये सबको पता है यार तू मुझ पे मरती है। मेरा कंगना हाँ मेरा कंगना झांझर चूड़ी खनखन करती है। এত তার দেখতে পারো না তাদের